নাইডি বরক তিনি ইলেকশন ঘোষণা খাইমানি সিগাংনো আর বেশিরভাগ কিসা আইপিএফ তিনি গুন্ডা বাহিনী হিসাবে পরিচিত এলাকাও বরক তিনি পার্টিনি সমর্থক নগর থাঙ্গি তিনি চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান মেম্বার প্রচন্ডভাবে বরক হুমকি রিউ আর বরক সারি খাইকেন আমি গাড়ি কবাং দিয়ে বাইক দিয়ে মানে উশৃঙ্খল যুবক বিশেষ করে বরক বিভিন্ন নেশা খাইয়ে প্রত্যেকটি পাড়া থাকি একেবারে জোর খাই চিনি সমর্থন রমুই নং তিনি সারা খাইয়ান গাই নন শেষ গেছি নাই মাস মা খাইনাই তাম নাম আমদিকে নারে অনেক বড় বড় আটি খাই চেষ্টা খাইয়া যেমন তাবো খাইয়ানি জারি খাই দো মিয়া একটা ঘটনাঙ্কা চিনি যেমন মেলকা নি যে মেলকা বাড়িনি কয়ামনি ভিলেজ কমিটিনি চিনি খুব সক্রিয় এবং মিয়া পর্যন্ত আমি কষাইতো খুব কারণ কষাইতো বকে যখন সময় মানো কিন্তু যত অ্যারেঞ্জমেন্ট বারো চিনি পার্টিনি খাইতো বন জোরকে থাঙ্গে তিসে তুকা মলয় দেবরমার নেতৃত্বে এবং তিসে তুবই বন হুমকি প্রচন্ড হুমকির মানে পরে হয়তো বন গসি গাছাই মিয়াছেন কিন্তু বইনি বিহি কাবই सोनो सामा बेजों थांगा जों जि बिन मालयसिनो जों तेसे किबुल फैया जे बनो जान क्लां खान जों रिपिट खामानि बनो जों दावा खायमालिया चिनि गाड़ी बेग खायदनि गेलिया थांगा दुई नम्बर गाय चिनि बाबली उनुपुर जे पुंनि अत्याचार आबन लगे जों चेयरमैन निया चिनि चेयरमैन बगाबिन चेयरमैन बनो प्रचंड हुमकिर के बिन नगो थांगै मारदुर खायनि बागै बिन दगा सगा सबाई थांगै आमदे बिन बेरा तारा सबाई बनो नखरनि चेयरमैन नना संगै लाङानि जों ये मा फायनाय आमदुरन साव बानो मिया हर काबि सावगा जों थाना मन थांमालिया चिनि डॉक्टर रंजित देबबर्मा चिनि पार्टी राज्य कमिटि नेतृत्व बो थांगा एबं जों आमनि सिगांके थांगा जों बिन नगा हामाबलिया ओंगाय आरो रंजित देबबर्मा चिनि कमरेड नेतृत्व बारो मीटिंग हेमन जागो आरो बब्रो इजा बुमाल खायन से साखायबनि बेदुसिनि सक्रिय माने भलन्टियार्स आरो तमाबाय बर आरो साहस थेरगिया ओंगाय आबोनिने आबो आरो उत्तम देबबर्मा एरपरे निनि दिलीप देबबर्मा बाबुजेंद्र बन नेतृत्वे बरक एकदिके जानिमुनानि नेता जानिमुना बर आरो हौल साग मुथुंगो प्रतिति चाइनिथानि बरक जानिमुना मुथुंगि बन नसबाय थादिया बरक हरकाय बरक निनि आईपीएफ तिनि इंगि उन्दा खायो आर सालके बरक जानिमुना मुथुंगो এবং যে রমজানের বিসঙ্গ মানে বেশিরভাগ বরং উচ্ছৃঙ্খল এবং বরং সারাদিন বনে খামাবো মিয়া হর চিনি কর্মী উত্তম দেববর্মা বগাবিল জুমিয়া কামিনী বগাবিল রিজনাল কমিটিনি সম্পাদক বিনি নগদ থাঙ্গাই সিপিএম नि केदार बाहिनी प्राय 9:30 नागाद हर आक्रमण खालायका बाउंडारी सबायका गेट सबायका नगो हाबै उत्तम बाबुनि बिहिखन दागार सापा खालायका अमहायनि बागै चिनि बररक जों खबर लायका तारपरे बायजाल आउटपोस्ट जों इनफर्म खायहरका इनफर्म खायमानि यागलबो आधा घंटा आंगि थांगा स्टाफ करे गाड़ी करे विभिन्न रकम अजुहात अनुगै आरो स्पट सबिलिया बड़ जदि फान थांगा हलो
आबुनि बागै जों जोंनि पार्टीनि कर्मी समर्थनाव जोंनि बरफ बुजाक दंगै बाहाय जों थाङै नाया थांनानै थांलायखा थाङै नायाखै फाय मियाबो हरो आनि आरो बर' खाबलायखा जोंनि कर्मी समर्थनाव हाबैयाखै दिनै जिहेतु 15 तारिख मोदीनि प्रग्राम दं आगरतलाव मोदीनि प्रग्रामाव थांनानै बागै मियाव गारिनि बेबस्था खालायनाय हयता हयता गारि खालायनाय এই সমস্ত কিছু আলোচনা খাইলাই তংমানি ইয়াগুলো বরক জানি জানি নগব কিফলি থাঙ্কা প্রায় 11টা হর কিসা থুবই থাঙ্কা অস্বীকার খাইনান ককরে প্রায় 11টা থেকে 11:30 বরক নগব কিফলি বাইজালনি সেঙ্কারি গামিও সইকা বাইক দङ গাড়ি দङ থাঙ্গै সব মানে কোনো কিছু ছাড়া ন আরক্ষা দপ্তর যেটা ত্রিপুরা পুলিশनि নেতৃত্বে বরকনো 52 जना न थानाव रमैतु यागै लकाबतन शुधु रमैतु खाइल रमै लकाबतै फैगांगाय चिनि आसे दुखंला कम किन्तु कोनो अपराध थाइ माने गरि आजागो 3-4 जन बेलाय जखम थाइजा आउन बागै तीव्र प्रतिबाद खायो जों बाबुक जोंनो जदि 10 तानि सिगां जदि अर बेल खाइ रहरियांगाखाय बिराद आकारे आन्दोलन खाइनाय आबुन बागै जों अर ताबुक पिएस खाइलायजा ते अर ताबुक जोंनो पब्लिक ताबुक किसा खनाय मते ते इसराफसान बिसिनो बरकनो बेल खाइ रहनाय हनै सामा बायसिन ताबुक वेट खाइलाय तङ नासिलाय तङ